तो हाय सांग मैंने सब समस्त केयर कौच निहती कह आउ बहुत दिन होता ब्लग फ्लग पढ़ ना कि पढ़ ना टे काम फाम जाऊँ तो से पैसा मुसा ए न इनकम कने कहीं पचारे तू किए बोली काम फाम 2-3 दिन जाइनी आउ चलो आज का ब्लग आरंभ करिया मुझे बिल आड़े जाऊँ सार पड़ता बहुत दिन होगला आउ देखी गच के बड़ है आउ चलो गने बिल एक देखा देख फास्ट जो ये बिल मुझे देखी छुटे छुटे सार मार पकई के बड़ बड़ कर सारे सब गच गुला सियाड़े मेघ उठी आड़े मेघ उठी इे खरा दी एत खरा दी काम बाध ना खरा दूसरा फालतू चलना बहुत बाधुची काम गोटे ये काम कर आगे सब आड़ सब सार पकई पकई बड़ कर दी 15-20 दिन होगा सब सहीगला पूरा कंप्लीट माने एरिया पूरा एरिया पूरा कंप्लीट हो बाकी किसी नहीं सब पूरा कंप्लीट होगा फास्ट देखी ब्लॉक रुआ कंप्लीट होता अधिक बर्षाटा पकाऊँ अलग प्रकार बर्षा पकाऊँ रातिर पकाऊँ दिन खरा रातिर पकाऊँ दिन खरा जाए बुला देखिए से सार पड़ता ना ये 4-5 दिन सार पड़ती देखिए बिल कर चलो लास्ट जो देखो सब मानने कम्प्लीट हो कम्प्लीट हो फास्ट ब्लॉग छाड़ी दुआ ब्लॉग ये बिलर ब्लॉगटा ये बिलर फास्ट वीडियो मुझे छाड़ी यही रोनी देखते के बड़ बड़ गछ मैंने सब मोटा मोटा हो घास भी होती घास घास मास बाटते हम एक सब अच्छी चलो तेने आर बिल आड़ को बिल आड़ को खराटा पछाड़ जो पड़ुची मो मुह देखा चलो सब सेमती आर बिल आड़ को जा बुलते चलो जा बुलते आउ तुम कह तुम सब बिल सार कि ना कमेंट निहत कर लोक तो सब याड सब लोक बिल रुई काम धंदा लग पड़े आउ यही सीजन टा बिल रुआ सीजन टा बहुत डाउन सीजन इतर काम मिले काम कर मिले छड़ा रापड़ा काम मिले से बहुत डाउन सीजन 2-3 मास बहुत डाउन हो काम छड़ा रापड़ा काम मिले ये 3 मास छड़ा रापड़ा काम मिले तापर थोड़े धान पाचिबन से आड़े काम एवेलेबल डरी से काम जाए मुझे मत अंटा बता जी बता लोक बहुत सारी कथा कह बोलिए और डाउन सीजन काम खाली छड़े होती आमती सब पाग तो देखो एरक दे सब पछ आर आड़ को पछ आड़ को इे मेघ हल्का हल्का उठे इे एमती खरा दे बहुत बड़ बड़ घास होगा साप माप गली से आ देख पार ये बिजुली मार्ला गोटे ताल गछर पूरा सुखी दी देख यही ताल गछरा माने 5-6 दिन भितर मार्ला गछर ऊपर सुखी दी भाव केजूर टोक मार वर्षा दिने ताल गछ पाख गुला रहा भूल कहीं रही बेसी से बिजुली मारे
କୁହନ୍ତି ଲୋକ ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତିନି ରହିବନି ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଗଛ ବେଶୀ ମାନେ ଚଳକ ମାରେ। ଚାଲତେ ଚାଲତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଆଗରୁ ଆଗ କାଳ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଇ 4G ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇତେ ନା ଦେଉଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ସବୁ ନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେକାର ଯୁଗ କହିଗଲା କ୍ୟାମେରା ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଭାବ। ମୋତେ ସେଇ ଦିନଟା ମୋତେ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟିଆ ଥିଲି ମାନେ କଥା କହିପାରୁଥିଲି ମାନେ 7-8 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ସେଇ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ମାନେ 4G ମୋବାଇଲ ଆଣିଲା 2G ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଲା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କହୁଛୁ ଭାଇ କିସ ଫଟୋ ପରେ କେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଥା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛୁ ଯାହା ପାଖରୁ କହୁଥିଲା ଏଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ନା ମୁଁ ଉଠେଇବି ନା ଘର ଲୋକ କିସ କହିବେ ଇଏ କହିବେ ସିଏ କହିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଏବେକାର ଯୁଗ କହିଯାଇଛି ମାନେ ଆଉ କେତେ କିସ ଦେଖିତେ ପାଉନି ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାର କିଏ ଯାହା ପାଉଛି ତାହା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯୁଗ ଭାବ କେଇଠୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯୁଗ। ଆଉ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଆମ ବିଲଗା ଏଇଗା ସାର ମାରା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ସାର ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଇଗା ମାନେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ପୁରା ସାର ଭଲକି ଭେଦି ନେଇଯାଇ ଗଛକୁ ଚାରି ଗଣି ଯାଇ ଗଛ ମୋଟା ହେବ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ଏଇ ବିଲରେ ସାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ ବିଲରେ ସାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସିଆଡ଼େ 2ଟା ବିଲ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ସାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ତାହେଲେ ଭାବ ସେତେବେଳକାର ଯୁଗ କେରକ ଥିଲା ଆଉ ଏବେକାର ଯୁଗ କେରକ ଅଛି। ଏବେ ତ କିସ ଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି କିସ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ହିସାବ ବାହାର। ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ କରୁଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ନା ଜଣାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିନି କିସ କହିବେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ନା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ସେଟା କହୁଥିଲି ଲୋକ ଆଗରୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଘର ଆଡ଼କୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିନେ ଏକାଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଛୁଟିଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଛୁଟିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲ ଆଜିକା ପାଇଁ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ ଭଲ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ଚାଲ ରହିଲି।